Selamat pagi ngau, salam tabik bahasa semua. Kita diatuk benda-benda berita Iban TVS pukul 11 pagi bergulai ngaku Studio Dawi. Kita terus ngagai isi berita. Sebuah kereta angus kira-kira urung pukul 12.43 pagi kemarin. Penusah tu nyadi buat sebuah rumah buat Taman Hilltop di Miri. Balai Bomba Ngau Penyelamat Miri Central Bat Siti Penerang kemari madah ke. Sidak bisik nerima kangau telefon ari orang ke bumpu keretanya madah ke pasal penusah angus. Raban BBP Central ti diketuai PBK Abang Muhammad Fazil Abang Abdul Manaf serta 6 ikut Raban kebukai ngesah endur penusahnya nyadi kira-kira 4 km ari balai. Lebuh datai bak endur penusahnya sidak tertemu ke sebuah kereta udah angus 50%. Komanda operationnya ngenak cara risio lebuh mutar ke penusahnya. Ianya siti cara kelikun serta nadai ngawal orang ke ditinggang penusah. Kelimpah harinya Raban Bomba udah merasa semua endur ke angus ngambil ke nadai penusah bukai ketauknya di Dudiari. Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturung Peniau JKKK ngembuan tangguh pengawaknya terbesar bar rumah panjai. Nya kebuat tangguh pengawak komiti JKKK-nya nentu ke pemansang bar rumah panjai diri ngau nentu ke atur pengawak komiti berjalan mana serta lurus. Laban JKK itu sebagai jambatan di antara komuniti, orang di rumah panjai atau orang kampung, enggak tahu upis perintah. Tok mau tak terang agak sudah. Lalu tiap kali sudah ayah meeting. Sudah ayah mesti kan agak minit. Lalu dan juang ayah upis DO. Lalu ngena minit tu. Dalam setahun, biar ada 4 kali lah. 4 kali. Tetapi kami berseriaman, ya, Tuan DO nyuruh sudah ayah meeting, berandau. Ianya 6 kali setahun. Menteri Muda Pengintu Pengantang Komuniti Dato' Francis Hadin Hulis Mada laban mayu sekedak keendak ngagak kertas rasmi te ulihnya dikemalin maya ngatur aktiviti bak rengat JKK. Bisik 6 perkara ke dikemerat dalam organisasi JKK hanya ngatur awam nitih keripir berjurai keriput perkara wang nyimpan rikut nyadi dokumentasi ngelangkal hari bulan aktiviti ninten tahun ngerikut ke projek ke digagak lalu nganjong riput ngagai upis pelilih ngau agensi ke Bekawul. Kaban Kunsi Negeri Adun Simanggang Nyak Madah, awamnya dikena nentu ke status aktiviti JKK yang kawam penyampau KIR bak baruh bidang kuasa sidak serta projek pemansang bak genturung peniau dengan projek MRP ngau projek transformation menua pesisir RTP. Dulu agi hari tu, ia bisik ngatur awam ngau tuai rumah Japing Gema ianya cermin JKK, kampung Nyakai Baru ngau sekretari Bayum Lasa. Awamnya beranau ke perkara tentang kualiti tanggung pengawak tuai rumah dalam nampak kawal kerjasama tekrat nyadi jambatan antara perintah ngau rakyat serta ngenatai ke penanggul atau ke isu dalam Raban JKK. Apa indai ditangkan, Nana ngambil risiko nganjung anak sidak ke sekolah nanti semua anak sidak bisik kelai COVID-19. Menteri Temegai Tangguh Pengawak Komiti Pengatur Penusah Ngenyit Bagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin madah ke sidak mesti nitiah ke standard atur pengawak SOP upis pelajar pelilih ngau Raban pengatur sekolah bak pelilih nyampu. Ia berjakut munyinya lebuhnya diketuai Pak Aung bergulai sama ngau agensi bak baru JPBB Miri. Kim Shin menambah lagi anti semak siku hari apa indai tau ke ruang bilik. Ti ditemu bisik kaul rat ngau kes positif tau ke kontak semak. Serta di kuarantin upis pengerai. Apa indai ditangkan ngambil atur ngau nak nganjung anak sidak ke sekolah. Tentu dikenyak berjakut tentang kluster Pujut 1, Kim Shin madah ke, klusternya ianya kluster Palan Gawat di DCD. Tingawul Raban Polis bantuan di Sesko Pujut, Jalai Sesko di Jalai Pujut 1 di Pelilih Miri. Kes indeks klusternya ngaul siko lelaki orang menua tu, ti disidik dengan persa kontak semak ngagai kes positif COVID-19 maya 27 Mac ke udah di Hospital Sibu, serta ditemu positif COVID-19 dengan persa RT-PCR maya 29 Mac. Ku ia, kes bisa simptom tabir ngau batuk maya 20 Mac, serta dirampiat berindik ari kaul tirat antara ruang bilik ngau kabantik sama kerja ngagai kes indeks tu. Ba awamnya kinshim ke megak Menteri Perengkar Pengangkut madah ke atur ngau nyeliah COVID-19 di rumah ngau Palan Durgawa. Ungkup atur lebuh karantin di rumah, sidak mesti bak rumah dirempu, nak dikemendar pansut kelimpari ke buah keberat serta nyaga serakak fizikal ngau ruang bilik kebukai.
Berita bukai, nakak Kedatuk Sarawak ngerikut ke kes nintiang hari COVID-19 pemaduk tinggi inti dibanding ngau negeri bukai di Malaysia. Nakak hari 2 ianya 607 kes. Itu jadi ke penyampau semua kes COVID-19 di Sarawak nambah ngagai 20,959 kes. Direktor Pengerai Tan Sri Dr. Nur Hisham dalam Facebook yang ngeripot ke penyampau kes ninteng hari di serata Malaysia lebuh hari 2 ianya 1,767 kes. Lalu nyadi ke penyampau semua kes nakak Kedatuk bisik 363,940 kes. Rekod kes COVID-19 nitih ke negeri ianya Selangor 483, Sabah 117, Johor 74, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 133, Pulau Pinang 92, Negeri Sembilan 29, Perak 36, Kedah 39, Kelantan 103, Melaka 17, Pahang 14, Terengganu 13, Wilayah Persekutuan Labuan 3, Wilayah Persekutuan Putrajaya 7, Ngau Perlis nada ngerikut ke kes. Nangkan kenyak Komiti Mutar ke Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS mutus ke seminat premis dagang runcit ngau kedai nyewa barang pemakai ajak di Kemendar ke dibuka nyentuh 12 tengah malam. JPBNS megamadah bagi premis hybrid pemakai ngau pemerindang. Seminat makai dibuka nyentuk 12 malam ngau aktiviti pemerindang mesti tutup pukul 10 malam. Nangkan kenyak Sarawak megak lebuh hari 2 ngerikut ke kes pemaduk tinggi nakak Kedatuk ianya 607 kes. Baawak kesama bisik 189 kes udah gerai serta udah dikemendar ke pansut hari hospital. Sarawak megak ngerikut 4 kes pemati ketegal COVID-19. Berkawal ngau kluster, bisik 2 kluster udah punah senyak kluster Pasai Sibu, ngau kluster Buloh Selangau sepengudah nadai ngerikut ke kes dalam tempoh 28 hari. Tajak pihak bisik sitek kluster baru ianya kluster Puncak Borneo Kuching. Playlist ratuk Datuk udah bertukar status dari status jingga ke status merah. Bagi menua Bintulu, baru atur nagang pemindah belebas ngau standard atur pengawal SOP keterit pengalaman 14 hari berengkah 14 nyentuh 27 April 2021. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Stephen Runi Utom madah ke pemutusnya diambil dengan kerjasama ngau Komiti Mutar ke Penusah Ngenyit bagi menua JPBB Bintulu, tiba Chairman ke Residen Bintulu Jack Aman Luat dikena nagang pengekai COVID-19. Nangkan kenyak koya madah setiap iko orang mesti persal COVID-19 RT-PCR ngagai barang sapa tek tamak ke Bintulu tek udah berengkah 5 April nyin subak mengkang diterus ke nyentuk 18 April tu. Senentang SOP PKPB tu, sekolah di menua pesisir agak di Kemenar dibuka ianya ngenak sesi sekolah bertemu mua laban nadai akses internet. Lalu sekolah di Mengeri diperansang kelas dalam tali arus ngenak cara belajar ngau ngajar dari rumah PDPR. Kok Dr. Runi madah sektor ekonomi bakal restoran ngau kedai kopi di Kemendar ke dibuka hari pukul 6 pagi nyentuk 8 malam di Bintulu. Kelimpah harinya stesen minyak dibuka hari pukul 6 pagi nyentuk 8 malam. Setiap hari ngau farmasi di Kemendar dibuka hari pukul 6 pagi nyentuk 10 malam. Perintah dekat berjalai ke 6 cara dikena mutar ke isu ubah gaya hari. Menteri Rampak Menua Ngau Aid Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man madah ke caranya ditetap ke Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin. Rambau awam keterubah Kaunsil Ubah Gaya Hari MyCAC Maya Hari 2. Tuan Ibrahim madah caranya nyerangkung pengawak ngenegap ke cara mutar ke ubah gaya hari menua nengah kerjasama hari pemegai share berjalai ke mayuh macam program dikena nyungka agenda ubah gaya hari serta berjalai ke pekerja pengawak serta nyedia ke duit turuk serta berjalai ke pengawak dagang karbon andak ngerugak komitmen ngeluar ke GIS karbon GHG menua. Yang nerangka senentang MyCAC ianya Siti Pelantar Pemaduk Tinggi dikena negap ke Tunggak 7 bawum senentang pelasar enggau cara dikena mutar ke ubah gaya hari nyungkak penumbuh ekonomi gadung serta ngurang ke pengeluar karbon bak semua renggat. Tambah lagi barenggat perintah besar enggau perintah negeri. Ia nambah lagi MyCAC megak setuju ngatur awam 2 kali setahun bawum senentang isu ubah gaya hari serta agenda pemansang gadung.
Nakak tu dulu berita Iban TVS pukul 11 pagi. Berita tu boleh daripada kita baru di Facebook TVS News ngau ba YouTube TVS. Anda nak ingat register diri dengan aplikasi MySejahtera ngambil 7 vaksin COVID-19. Aku setuju Dawi madah ke diri mupo dulu.